बर्तमान देखंतु भत्ता टंका को नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट होती राज्य सरकार तरफ जो मानकर भत्ता टंका वृद्धि करना से भत्ता टंका राज्य सरकार केबे वृद्धि करेंगे। मुख्यतः जो मानक 60 वर्ष रु 79 वर्ष होची ता सहित जो मैंने विधवा भत्ता पाँच या सहित बाकी आपणकर जो भिन्नक्षम रही जो मानकर भिन्नक्षम प्रतिशत 80% रु कम रही से टंका राज्य सरकार केबे वृद्धि करेंगे। देखंतु निर्वाचन इस्तार अनुसार राज्यर समस्त भत्ता टंका जहाँकि वृद्धि करने कथा जहाँकि घोषणा अनुसार किसी लोकंकर 3000 टंका एवं किसी लोकंकर 3500 टंका करने कथा किंतु राज्य सरकार कौन करछंती आपणकर जो मानकु 80 वर्ष होची एवं जो माने भिन्नक्षम रही जो मानकर भिन्नक्षम 80% रु अधिक रही से भत्ता टंका जहाँकि राज्य सरकार वृद्धि करछंती एवं किसी जगह जहाँकि से वर्धित टंका मध्य हिताधिकारी माने पाई सारिछंती। यार भितर देखंतु जो मानकर भत्ता टंका राज्य सरकार वृद्धि करना से भत्ता टंका राज्य सरकार केबे वृद्धि करेंगे से नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट होती जहाँकि आपण को मुझे वीडियो माध्यम से नहीं पूरा डिटेल जनईदेवी से आपने भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को नुआ आसवे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। देखंतु आपण समस्ते जानते जे राज्य सरकार किछि दिन तले भत्ता टंका वृद्धि करछंती। देखंतु जो माने आगरू 1200 टंका पाउथिले जो हिताधिकारी माने आगरू 1200 टंका पाउथिले सेमानकर भत्ता टंका जहाँकि राज्य सरकार एबे वृद्धि करछंती सेमानकर भत्ता टंका राज्य सरकार जहाँकि 3500 टंका करछंती सेमाने जहाँकि एबे 3500 टंका भत्ता पाउछंती। मुख्यतः देखंतु क्यों मानकर भत्ता टंका राज्य सरकार वृद्धि करछंती जो मानकर 80 वर्ष होची जो मानकु 80 वर्ष रु ऊर्ध्व होची ता सहित जो माने भिन्नक्षम रही सेमानकर भिन्नक्षम प्रतिशत जदि 80% रु अधिक रही सेमानकर भत्ता टंका जहाँकि राज्य सरकार 3500 टंका करछंती। किछि जगह जहाँकि यही 3500 टंका ये हिताधिकारी माने जहाँकि पाई मध्य सारिछंती जहाँकि सेमानकु सरकार तरफ तांको अकाउंट किंबा तांको हाथाहाथी मध्य दिया सरची। देखंतु जेहेतु सरकार तरफ यही वर्धित टंकाटी सरकार तरफ जहाँकि यही हिताधिकारी मानकु 3500 दिया सरी आपणकर जो माने 60 वर्ष रु 79 वर्षर हिताधिकारी रही सहित आपणकर जो विधवा भत्ता पाउछंती जो माने आपणकर विधवा भत्ता पाउछंती सहित आपणकर 60 वर्ष रु आपणकर जो 79 वर्षर हिताधिकारी रही सेमानकर भत्ता टंका राज्य सरकार केबे वृद्धि करेंगे से नहीं जहाँकि बहुत सागरे आपणकर आपने देखिए जदि बहुत जगार असंतोष देखा मिली एवं किसी जगह तो भत्ता टंका नेउना कहीं किसी लोक सरकार तरफ जेहेतु 3500 टंका दि जाइए एवं किसी लोक जदि आप 1000 टंका देवे से केमती ने देखो से लोक मन में अशांति रही से नहीं देखो गोटे अपडेट होती जे सरकार तरफ ये जो भत्ता टंका किसी लोकंर वृद्धि कर किसी लोकंर कहीं वृद्धि करा जाए नहीं। देखंतु सरकार तरफ खूब शीघ्र एमानकर भत्ता टंका मध्य वृद्धि करा जिवो जेहेतु सरकार तरफ एमानकर भत्ता टंका आगु दिज्व बोली घोषणा कर आपणकर निर्वाचन टाइम रे सरकार जेहेतु घोषणा कर सारी आपणकर 3000 ता सहित 3500 जेहेतु सरकार तरफ दिज्व बोली घोषणा करा से सब मध्य कार्यकारी करा जिवो बोली सरकार तरफ जहाँकि निष्पत्ति नियाଯାଇଛି किंतु सरकार तरफ ए नहीं किसी घोषणा करा जाए नहीं। देखंतु राज्य सरकार तरफ कहुच्छी जे सरकार तरफ जहाँ भी आपणकर निर्वाचन टाइम रे घोषणा करा जायतिला एई 6 मास भितर अधिकांश आपणकर पूरण हो सारी आपणकर देखंतु धान रो आपणकर MSP रेट कहतु कि आपणकर जो सुभद्रा योजना कहतु कि आपणकर भत्ता टंका मध्य कहतु एमती आपणकर जो रत्न भंडार खोलवा कथा कहतु एमती आपणकर बहुत सारा योजना जहाँकि करा जायछि। किछि दिन तले तो आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजनार सर्वे काम मध्य आरंभ हो जहाँकि जानवा मिली जे आपणकर जनवरी 24 तारिख रे यार आवेदन प्रक्रिया मध्य आरंभ हो जो मैंने आपणकर योग्य हिताधिकारी थे से जहाँकि आवेदन मध्य करें। देखंतु सबुठारु बड़ कथा होची सरकार तरफ यही भत्ता राशिटी केबे जहाँकि वृद्धि करा जिवो। देखंतु एबे तो आपणकर 3500 टंका वृद्धि करा जायछि जहाँकि लागू करा जायछि किछि हिताधिकारी मध्य ए टंका पाई सारिछंती। देखंतु कम दिन भितर आउ आपणकर ए 2000
2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2025 ମସିହା ଚାଲିଛି ଏ 2025 ମସିହାର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର এই ଭତ୍ତା ରାଶିଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এই ଭତ୍ତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଆପଣଙ୍କର ମୋଦି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 60ରୁ 79 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧବା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ କାମଟିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ସହିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। এই ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସରକାର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର এই ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଦିନରେ ଯାହାକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ।